बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे नाजरीन, आज हम इस वीडियो में शब कदर की 5 रातों की मुकम्मल इबादत के बारे में बताएंगे कि आपने किस रात को कौन सी इबादत करनी है और किस तरह करनी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मज़ीद और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात के नवाफिल के बारे में मुकम्मल मालूमात देंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लैलतुल कद्र, शब कद्र, अहदीस से हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जब रमज़ान आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये महीना तुम्हारे पास आया है, इसमें एक रात 1000 महीनों से ज़्यादा फजीलत वाली है। बस जो उसकी नेमतों से महरूम रहा वो तमाम नेमतों से महरूम रहा। इसकी नेमतों से किसी को महरूम नहीं रखा जाता मगर वो लोग जो बदकिस्मत हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कद्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में यानी कि 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं में तलाश करो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लैलतुल कद्र आती है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की एक जमात के साथ उतरते हैं जो हर उस शख्स पर दरूद भेजते हैं जो खड़ा या बैठा अल्लाह ताला का जिक्र करता है। फिर जब उनके त्यौहार का दिन आता है यानी कि ईद का दिन, तो वो अल्लाह उनके बारे में अपने फरिश्तों से फख्र से कहता है, ए मेरे फरिश्तों, इस मजदूर की क्या जज़ा है जिसने अपना काम पूरा कर लिया हो। ए हमारे रब, उसकी जज़ा ये है कि इसे इसकी मजदूरी पूरी दी जाए। अल्लाह कहता है, ए मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों ने जो मैंने उन पर फर्ज किया था वो पूरा कर दिया। फिर आवाज़ें बुलंद करते हुए निकल आए, अपनी ताकत, जलाल, इज्जत और आला वकार और बुलंद मुकाम की कसम, मैं उन्हें ज़रूर जवाब दूंगा। फिर फरमाता है, लौट आओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में बदल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो माफ़ी लेकर वापस लौटते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जब आखिरी अशरा शुरू होता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए सख्ती से तैयार करते, रात को जागते रहते और फिर अपने घर वालों को भी जगाते। अब हम आपको शब कदर की इबादत के बारे में बताते हैं। 21वीं रात के नवाफिल। पहली शब कदर की रात के नवाफिल तवज्जो से सुनिएगा। 4 रकत आप लोगों ने 2 सलाम के साथ पढ़नी है, यानी कि 2-2 करके नफल पढ़ने हैं और हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरतुल कदर और 1 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ें। सलाम के बाद 70 मरतबा इस्तगफार पढ़ें। इन नवाफिल के पढ़ने का सवाब यह है कि शब कदर की बरकत से इंसान के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इंशाअल्लाह 23वीं शब यानी कि दूसरी शब कदर के नवाफिल 4 रकत 2 सलाम के साथ, यानी कि आप लोगों ने 4 नवाफिल पढ़ने हैं और 2-2 सलाम के साथ पढ़ने हैं। हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल कदर, 1 मरतबा सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ें। सवाब शब कदर की बरकत से इंसान की तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं इंशाअल्लाह। और इसी रात में आप लोगों ने रकत 4 इस्लाम के साथ यानी कि 2-2 करके आप लोग पढ़ेंगे। हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरतुल कदर, 1 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। सलाम के बाद कलमा तमजीद 70 मरतबा पढ़ें। अल्लाह से अपनी मगफिरत की दुआ करें। कलमा तमजीद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। इन आमात इस शख्स के तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। 25वीं रात यानी कि तीसरी शब के नवाफिल 4 रकत 2 सलाम के साथ फेरें। हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल कदर 1 मरतबा और सूरत इखलास 5 मरतबा पढ़ें। सलाम के बाद कलमा तैयबा 100 मरतबा पढ़ें और अल्लाह से अपनी मगफिरत की दुआ करें। इन आमात शब कदर की बरक़ात की तरफ से अल्लाह ताला लामहदूद दुआओं की बरकत से नवाजेगा इंशाअल्लाह। 4 रकत 2 सलाम के साथ हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल कदर 3 मरतबा और सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़ें। सलाम के बाद 70 मरतबा इस्तगफार पढ़ें और 2 रकत पढ़ें। हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद सूरत कदर 1 मरतबा सूरत इखलास 15 मरतबा पढ़ें।
سلام کے بعد کلمہ شہادت 70 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز اسے قبر کے عذاب سے دور رکھتی ہے انشاءاللہ۔ 27ویں رات یعنی کہ چوتھی شب قدر کی رات 12 رکعت نوافل 3 سلام کے ساتھ آپ لوگ پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار کریں۔ انعامات: اس نماز کو پڑھنے والے کو انبیاء کی نمازوں کو پسند کرنے کے ثواب سے نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ 2 رکعت، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 مرتبہ، سورۃ اخلاص 27 مرتبہ پڑھیں۔ انعامات: اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ انعامات: اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب کو معاف کر دے گا اور موت کے وقت اذیت کو کم کر دے گا انشاءاللہ۔ 2 رکعت، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد درجہ ذیل دعا پڑھیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم علیہ واتوب الیہ۔ نماز اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے بہت بابرکت ہے۔ یہ نماز پڑھنے والے کے والدین سمیت تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ اس شخص کے لیے جنت سجائیں انشاءاللہ۔ اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد الم نشرح 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، سلام کے بعد سورۃ القدر 27 مرتبہ پڑھیں۔ ثواب: اس نماز کو پڑھنے والے کو کثرت سے ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ 4 رکعت، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 مرتبہ، سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد سجدہ ریز ہو کر یہ دعا پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیلۃ القدر کے لیے وظائف جو آپ لوگوں نے کرنے ہیں: جو شخص شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب میں 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے آئندہ نیکی کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ نمبر 2، رمضان المبارک کی 27ویں رات کو جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے اور مکمل ہونے پر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھے، اس کے لیے اور اس کے والدین کے لیے مغفرت لکھ دی جاتی ہے اور اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، جو شخص شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں رات میں 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ 29ویں رات 5ویں شب قدر کی رات 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ سلام کے بعد سورۃ الم نشرح 70 مرتبہ پڑھے۔ انعامات: اس کی آخری سانس مکمل ایمان کامل ایمان پر ہوگی انشاءاللہ۔ شب قدر کی دعا آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، آپ اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے، تاکہ کوئی بھی کسی بھی رات عبادت کرے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لرننگ آف اسلام سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔